پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی۔ پیپلز پارٹی نے سی ای سی میں کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ سی ای سی میں اجلاس کا فیصلہ سی ای سی اجلاس میں ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ووٹ ملا بھی ہے اور ماننا بھی نہیں ہے، یہ روایت چل پڑی ہے۔ چیف جسٹس کو کمشنر راولپنڈی کے مبینہ الزامات پر وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آسان معاملہ ہے، راولپنڈی کے تمام بیلٹ باکس کھول دیے جائیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھ بھی دھاندلی کی گئی، لیکن جمہوریت کے خاتمہ نے اپنا دل تھام لیا۔ کچھ لوگ الیکشن کے نتائج کو متنازع کرنا چاہتے ہیں۔ پیر پگارا میرا چھوٹا بھائی ہے۔ پیر صاحب پگارا نے کچھ اشارے دیے ہیں۔ ایک دو نشستیں لینے والی پارٹیوں کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی، سب جانتے ہیں۔ خصوصی مشیر برائے وزیر اعظم پاکستان جواد سہراب ملک نے باغ اور آولا کوٹ میں پروٹیکیوریٹ دفتر کا افتتاح کر دیا۔ اب اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ باغ اور آولا کوٹ میں پروٹیکٹوریٹ آفس کھول دیے گئے ہیں۔ دفاتر میں نہ صرف پروٹیکٹوریٹ کی سہولت ہوگی بلکہ بیرون ملک جانے کی خواہش مند یہاں سے ویکسینز کی معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن ویزا اپلوڈ کرنے کا طریقہ اور ویب سائٹ عوام کو بتائی جائے گی اور ویکنسیز جانی جائیں گی تاکہ وہ خود اپلائی کر سکیں۔ بے روزگار نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے باغ میں سکل سینٹر قائم کریں گے۔ پاسپورٹ آفس ارجا کا ایک ڈیسک باغ نادرہ آفس میں بھی قائم کیا جائے گا۔ کوہ نور نیوز کی خبر پر ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کا پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن۔ خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی ساہیوال کی اپنی ٹیم کی قیادت میں پتنگ بازی کی خطرناک سرگرمیوں اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ مقدمہ درج، 3 ملزمان گرفتار۔ بھاری مقدار میں پتنگیں اور دھاتی ڈوریں برآمد۔ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جہانیہ میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 11 سالہ بچہ جاں بحق جبکہ 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ 3 شدید زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ مرنے والے بچے کی شناخت عبدالباسط کے نام سے ہوئی ہے۔ ثناء اللہ اور عبداللہ جاوید اقبال کو 65 سالہ حاکم بیوی زخمیوں میں شامل ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب محمد کامران نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا۔ سیالکوٹ میں دودھ کے نام پر جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ ڈیری سیفٹی ٹیموں کی شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی، ملک شاپس کی چیکنگ، 750 لیٹر سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی آصف جاوید کہتے ہیں کہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 1,14,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ دوران چیکنگ کار سرکار میں مداخلت کرنے پر دکان مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا۔
اور پاک پتن میں کھمبے ڈوگرا کے مقام پر ٹرین کی ٹکر سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ الفریڈا ایکسپریس لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ ریسکیو والوں کا کہنا ہے کہ مرنے والے شخص کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی۔ پیپلز پارٹی نے سی ای سی میں کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا اور سی ای سی اجلاس کا فیصلہ سی ای سی اجلاس میں ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سی ای سی میں کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ سی ای سی اجلاس کا فیصلہ سی ای سی اجلاس میں ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری رپورٹر سونیا ملک سے۔ سونیا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے سی ای سی میں کابینہ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا اور سی ای سی میں ہی وہ اس فیصلے کی تردید بھی کریں گے۔ سی ای سی اجلاس کا فیصلہ اجلاس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ کہنا تھا سینیٹر تاج حیدر کا۔ جی سونیا ملک اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ سونیا۔ کوہ نور نیوز کی خبر پر ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کا پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن۔ خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی ساہیوال کی اپنی ٹیم کی قیادت میں پتنگ بازی کے خطرناک سرگرمیوں اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ مقدمہ درج کر لیا۔ 3 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمد۔ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور پتنگ بازی جیسے گھنونے فعل کو روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ خصوصی مشیر برائے وزیر اعظم پاکستان جواد سہراب ملک نے باغ اور راولہ کوٹ میں پروٹیکٹوریٹ دفتر کا افتتاح کر دیا ہے۔ اب اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں، باغ اور راولہ کوٹ میں ہی پروٹیکٹوریٹ آفس کھول دیے گئے ہیں۔ ان دفاتر میں نہ صرف پروٹیکٹوریٹ کی سہولت ہوگی بلکہ بیرون ملک جانے کی خواہش مند یہاں سے ویکینسیز کی معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن سے ویزا اپلوڈ کرنے کا طریقہ اور ویب سائٹ عوام کی بتا دی جائے گی تاکہ وہ خود اپلائی کر سکیں۔ بے روزگار نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے باغ میں اسکل سینٹر بھی قائم کریں گے۔ پاسپورٹ آفس ارجا کا ایک ڈیسک باغ نادرہ آفس میں بھی قائم کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پروٹیکٹوریٹ محمد طیب، ڈپٹی ڈائریکٹر کامران قریشی، سردار فہد یعقوب، سردار عبدالمجید ایڈوکیٹ اور سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ووٹ ملا بھی ہے اور ماننا بھی نہیں ہے، یہ روایت چل پڑی ہے۔ چیف جسٹس کو کمشنر راولپنڈی کے مبینہ الزامات پر وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ آسان معاملہ ہے، راولپنڈی کے تمام بیلٹ باکس کھول دیے جائیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھ بھی دھاندلی کی گئی لیکن جمہوریت کی خاطر ہم نے اپنا دل تھام لیا۔ کچھ لوگ الیکشن کے نتائج کو متنازع کرنا چاہتے ہیں۔ پیر پگارا میرا چھوٹا بھائی ہے۔ پیر صاحب پگارا نے کچھ اشارے دیے ہیں۔ 1-2 نشستیں لینے والی پارٹی کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی اور یہ سب جانتے ہیں۔ ان کو ماس کریٹ کرنا ہے۔ جہاں تک راولپنڈی کا مسئلہ ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سارے رزلٹ اوپن کیے جائیں، الیکشن کمیشن بٹھا دے
और सारे बैलेट बॉक्स ओपन किए जाए, चेक किया जाए, पता पड़ जाएगा क्या हो। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वजाहत है वो नहीं करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल सियासी पार्टी है बहुत बड़ी, उसको इन चीज़ों का इल्म है कि जब सियासतदान कोई आपस में नहीं बनते हैं तो नुकसान होता है। तो हमने पहले दिन रिजल्ट को माना, चाहे हमारे साथ धांधली हुई कराची में मुकम्मल तौर पे और पंजाब में किसी हल्कों में धांधली हुई, मगर हमने उसको हजम भी किया और हमने कहा कि इस रिजल्ट को माना जाए। पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं हैं और आगे हमें चलना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। एक पार्टी, ये बात तो तकरीबन इलेक्शन से पहले ही तय थी कि एक पार्टी हुकूमत नहीं बनाएगी, ये जॉइंट कोalition गवर्नमेंट बनेगी, तो वो तो बात सामने आ गई। अब ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जानबूझ के किए जा रहे हैं। छोटे भाई हैं, पीर साहब हैं, रेस्पेक्ट है उसके लिए मुझे, उसने इशारे दिए हैं, क्योंकि जो पार्टियां 2 वोट लेती हैं, 3 वोट लेती हैं, 1 वोट लेती है, उनको सूट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं करता। जमात इस्लामी जुडो की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान काम करने वाले उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट और वर्कर्स के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में जमात इस्लामी जिला मीरपुर खास के अमीर हाफिज सलमान खालिद, जनरल सेक्रेटरी अरसलान अहमद, जमात इस्लामी जुडो के अमीर अजहर जमील अराइन, इंतखाबी कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर शमशाद अली खान और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर जट ने शिरकत की। कोटरी से खबर आपको दे, जहां सिंधी लोक गीत, तहजीब, तारीख और समाज की अकाज के अनवान के तहत महकमा सकाफत की जानिब से कोटरी कल्चरल सेंटर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सिंध के अदीब और रेडियो हैदराबाद के साबिक डायरेक्टर और मौसीकी के माहिर नसीर मिर्जा ने की। तकरीब में सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, चेयर के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज लतीफ चांडियो, नामवर अदीब प्रोफेसर नूर अहमद झंझी और डॉक्टर नबी बख्श खान, डॉक्टर अल्ताफ महबूब चौकियो और डॉक्टर जुल्फिकार कुरैशी के अलावा सलीम सोलंकी ने भी शिरकत की। मूसा खेल में 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली बैनुल अक़वामी शाहराह इंतखाबी धांधली के खिलाफ बंद कर दी गई है। एहतजाज की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियां फंस चुकी हैं। मुसाफिरों को आए रोज ही एहतजाज से मुश्किलात का सामना है। 8 फरवरी को होने वाले धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे, मुजाहिरीन का कहना था कि हक मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। जहानिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से 11 साल बच्चा जा बहक हो गया, जबकि 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। 3 शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मरने वाले बच्चे की शनाख्त अब्दुल बासित के नाम से हुई है, जबकि सनाउल्ला, अब्दुल्ला, जावेद इकबाल और 65 साल हाकम भी जख्मियों में शामिल हैं। और अब रुख करेंगे सियालकोट का, जहां दूध के नाम पर जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों की शामत आ गई है। डेयरी सेफ्टी टीमों की शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी, मिल्क शॉप्स की चेकिंग, 750 लीटर से ज्यादा दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं कि कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 1,14,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। दौरान चेकिंग कार सरकार में मुदाखलत करने पर दुकान मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। नाकस मिलावटी दूध बच्चों और बुजुर्गों को मूजी अमराज में मुब्तला करता है, जो हरगिज कबूल ना होगा। नारंग मंडी और गिरदानवाह में खुद साख्ता महंगाई को पर लग गई। इंतजामिया ने चुप साध ली। शहरी हलकों का एहतजाज, हुकूमत से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे कमर गुलाटी से। कमर बताइएगा। नारंग मंडी में महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। दीगर शहरों की निस्बत यहाँ आवाम होशरबाब महंगाई से कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देते हैं। दरअसल ज़िला इंतजामिया की कमज़ोर गिरफ्त के बायस दुकानदार मुकम्मल मानमानी कर रहे हैं।
मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्टों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और छोटे बड़े गोश्त, मुर्गी फरोश, सब्जी और करियाना मर्चेंट मुकम्मल मानमानी कर रहे हैं। इंतजाम की मुजरबाना खामोशी के बायस अवाम परेशान है। अवामी शहरी हलकों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और प्राइस को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं शहरियों की ज़ुबानी। जी, पाकिस्तान ने पेट्रोल और तेल की कीमतें कम की हैं, इससे महंगाई कम होनी चाहिए, मगर महंगाई कम होने की बजाय रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरियात ज़िंदगी बाज़ार के अंदर दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको एक्टिव किया जाए और हर चीज़ की खरीदो फरोख्त का। और खुशाब में NS87 से PTI के चीफ कोऑर्डिनेटर कैप्टन रिटायर्ड नवीद अवान की ज़ेर निगरानी में शेर हाउस नौशहरा से तकबीर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में मारूफ कालम निगार हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ अतहर अवान, मलिक मुमताज़ ढाका, मलिक अहमदीन, मलिक नईम जफर, मलिक जफर नसाल, जबकि मलिक हैदर नंबरदार के अलावा मलिक तनवीर कफरी, मलिक फारूक ने शिरकत की, मलिक अयूब कफरी, मलिक एजाज मलिक, सजावल मियाँ एजाज खोड़ू और इसके अलावा भी तमाम कारकुनान ने शिरकत की। खबर शामिल करेंगे खान का डोगरा से, जहां चौधरी इमरान अशरफ चद्दड़ ने मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा राना तनवीर की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है, जहां राना तनवीर ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी इमरान अशरफ चद्दड़ का कहना था कि अवाम ने जनरल इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। साबित हो गया है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज भी मियां नवाज शरीफ ही पहली तरजीहात में शामिल है। विफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग ही हुकूमत बनाएगी और मुल्क की मईशत का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। गोगीरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम असद नवाज को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना गोगीरा हाफिज अतहर रशीद और उसकी पूरी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। और नाज़रीन, ओगी से कराची बस सर्विसेज जदीद सहूलियात से आरास्ता बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मलिक दिलदार खान के तामुन से किया गया। इस मौके पर बाबा एक्सप्रेस के ऑनर्स ऐवान तजारत ओगी के सदर अताउल्ला खान, कारी अब्दुल रशीद बनीरी और ताजर बरादरी के अलावा अहलियान इलाका ने भी शिरकत की है। तफसीलात उस्मान हारूनी की रिपोर्ट में। अपडेट करते चले आपको, ओगी से कराची बस सर्विस जदीद सहूलियात से आरास्ता हो चुकी हैं, जबकि बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मलिक दिलदार खान के ताबुन से किया गया। इस मौके पर बाबा एक्सप्रेस के ऑनर्स ऐवान तजारत ओगी के सदर अताउल्ला खान, कारी अब्दुल रशीद बनीरी और ताजर बरादरी ने भी शिरकत की। चार जमाती इत्तेहाद की कॉल पर इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान भर की तरह कलात में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुगल चौक पर BNP के कारकुनान ने धरना देकर कोयटा कराची कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस दोनों जानिब गाड़ियां फंसी हुई हैं। कारकुनान का कहना है कि हमारे लीडरों की कामयाबी को हार में तब्दील करना गलत फैसला है, इससे हक पे बदला जाए। RPO सरगोदा के अहकामात की रोशनी और DPO तकीर मोहम्मद नईम की निगरानी में आज पुल दरिया जहलम पर ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिला में इंस्पेक्टर ट्रैफिक इमरान आसिफ अहमद खान और ट्रैफिक एजुकेशन विंग के इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तारिक नईम ने गन्ने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है, जिसमें गन्ना से लोड और बगैर रिफ्लेक्टर वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना भी आयद किया गया। ओकाड़ा THQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड शदीद बद इंतजामी का शिकार, डिस्पेंसर्स और नर्सिंग स्टाफ गायब है। वार्ड तलबा की हवाले कर दिए गए। VTI कॉलेज के तलबा मरीजों पर तजर्बात करने लगे हैं। कोहिनूर न्यूज ने नॉन क्वालिफाइड तलबा के इलाज करने की फुटेज हासिल कर ली है। तलबा इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन और ड्रिप लगाते नजर आ रहे हैं।
اور کاڑا DPO منصور امان کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ بی ڈویژن کی دبنگ کارروائی پتنگ بازی کی خطرناک سرگرمیوں اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں دھاتی ڈور برآمد کر لی۔ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور پتنگ بازی جیسے فعال کو روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں تاکہ اوروں کی جانیں بچ سکیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاک پتن پولیس نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں وارداتی کرنے والے 15 ڈکیت گینگز کے 65 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے 7 کروڑ 51 لاکھ کا مالیاتی مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ طارق چشتی اس پر رپورٹ کریں گے۔ پاک پتن پولیس نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق 1.5 ماہ کے دوران 7 کروڑ 51 لاکھ سے زائد مالیاتی مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ DPO پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے برآمد شدہ مال مالکان کے حوالے کیا۔ پچھلے تقریباً 1.5 ماہ میں 7 کروڑ 51 لاکھ کا مال مسروقہ اس کی برآمدگی انشور کی ہے۔ اس میں تقریباً ہمارے پاس 15 ڈیفرنٹ گینگز تھے جن کے 65 ارکان کو گرفتار کیا۔ پولیس نے 15 خطرناک ڈکیت گینگز کے 65 ارکان کو گرفتار کر کے 1 ویگو ڈالا، 2 ٹریکٹر ٹرالر، 2 کاریں، 21 تولہ طلائی زیور، 33 موٹر سائیکلیں، سینکڑوں من زرعی اجناس اور مویشی برآمد کر لیے۔ پاک پتن پولیس اپنی کاوش جاری رکھے گی اور انشاءاللہ پاک پتن شہر کو نہ صرف جرائم سے پاک کرے گی بلکہ اس کی روک تھام کے لیے تمام تر اقدامات کو اٹھایا جائے گا۔ پولیس نے سنگین مقدمات میں مطلوب 385 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے ملزمان سے 5 رائفلیں، 84 پسٹل سمیت جدید اسلحہ اور سینکڑوں گولیاں برآمد کر لیں۔ طارق چشتی، کوہ نور نیوز۔ ٹنڈو آدم SSP سانگھڑ کیپٹن صدام حسین کے حکم پر ضلع بھر میں جرائم پیش افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ SHO B سیکشن ٹنڈو آدم اسد النبی نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان آصف ملک، اشرف عرف کالی ملک اور اسد علی عرف چینا ملک کو گرفتار کر کے قبضہ سے مال مسروقہ 22 موبائل فونز اور LCD برآمد کر کے حوالے کر دی گئی۔ تھانہ پنیا پولیس کی کارروائی مختلف مساجد سے جنریٹر، بیٹریاں، لاؤڈ سپیکر یونٹ اور دیگر سامان چوری کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کی قبضہ سے جنریٹر، بیٹریاں، لاؤڈ سپیکرز اور دیگر سامان برآمد کر کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزمان کی شناخت نور اللہ، عبد القادر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان نے مال مسروقہ سامان جامع مسجد بورو بانڈا سمیت دیگر مساجد سے چوری کیا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ٹنڈولا ہیار میں ہیپاٹائٹس کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے سلسلہ میں سندھ کے ہر کونے کونے میں سیمینار منعقد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ ٹنڈولا ہیار کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ٹنڈولا ہیار سے، جہاں ہیپاٹائٹس کا مرض تیز ہو چکا ہے، اس کی روک تھام کے سلسلہ میں سندھ کے ہر کونے کونے میں سیمینار منعقد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ ٹنڈولا ہیار کے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے۔ رخ کریں گے لکی مروت کا، جہاں مستی خیل FR بیٹنی کے قریب 6 سالہ بچہ نہر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ عمر فاروق نہر کنارے کھیل رہا تھا کہ نہر میں جا گرا اور جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 نے بچے کی لاش تبر اسپتال تجوڑی میں منتقل کر دی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو افسوسناک خبر ہے لکی مروت سے، جہاں مستی خیل FR بیٹنی کے قریب ہی 6 سالہ بچہ نہر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ عمر فاروق نہر کنارے کھیل رہا تھا کہ نہر میں جا گرا اور موت واقع ہو گئی۔ رنالہ خورد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ لمبی تان کر سو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دکانداروں نے مصنوعی مہنگائی کر دی ہے۔ کوئی بھی دکاندار سرکاری ریٹ کے مطابق پھل سبزیاں نہیں فروخت کر رہا، آٹا چینی گھی دالیں فروخت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تحصیل انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سب اچھے کی رپورٹ سینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے کمشنر رفسا احوال ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ غریب کو ریلیف مل سکے۔
मलिकवाल हल्के N69 से PTI के उम्मीदवार कोसर परवीन भट्टी उम्मीदवार मोहम्मद नवाज पंजोथा की क़यादत में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ फरखपुर से मलिकवाल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कारकुनान ने मुबैना इलेक्शन धांधली के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैली को रोकने के लिए पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें डालने खड़ी रही। रैली फरखपुर भटिया से शुरू हुई, जिसे नाकाम बनाने के लिए पुलिस की जानिब से रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें डाली गई। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। हल्का N69 मंडी बाउद्दीन से तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता साबिक उम्मीदवार कौसर परवीन भट्टी और हल्का PP 43 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता साबिक उम्मीदवार मोहम्मद नवाज पंजोथा की क़यादत में इलेक्शन में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली फरखपुर भटिया से स्टार्ट हुई, जिसे नाकाम बनाने के लिए पुलिस की जानब से रस्ते में मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें डाली गईं। वो कह रहे हैं कि हम इनको हरवा के, हम इनको दबा के ये बता देंगे कि हम हार चुके हैं। लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे कि हम हार चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जीते हुए हैं। हमारी 23,000 की लीड है कौसर परवीन की और 13,000 की नवाज पंजूथा साहब की लीड है। रात को उन्होंने सारे रिजल्ट चेंज किए, शाम अगली रात तक वो चेंज करते रहे। उनको जितनी मतलूब सीटें थी हमारे कैंडिडेट को हरा के उनको जितवा दिया गया। हम मुतमईन नहीं है, हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, तो हम पुर अमन इसलिए ही रैली निकाली है। कौसर परवीन भट्टी का मजीद कहना था कि N69 और PP 43 में हमें धांधली से हराया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें वोट देकर जितवाया, लेकिन एक आला ब्यूरोक्रेट की इमा पर हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ फयाज हुसैन। पाकपतन से खबर आपको दे, जहां दरगाह बाजार में कायम पुलिस चौकी के करीब अमीन चगताई स्वीट से डाकू हजारों रुपए नकदी लूट कर मुबैना तौर पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल, जिसमें डाकुओं को असलाह के जोर पर डकैती करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस और फ्रांसिक की टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके। कोट डीजी के गांव अली बख्श जानू से मुबैना तौर पर अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले पहली जमात के तालिब इल्म 7 साल अली रजा हजानू के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सौरा चौक से प्रेस क्लब कोट डीजी तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का यह कहना था कि खैरपुर पुलिस का किरदार मशकूक रहा है, पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। एहतजाज में शरीक समाजी रहनुमा शौकत नौनारी, जोया मलाह और दीगर ने कहा कि अली रजा कत्ल खैरपुर पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। नाज़रीन, थाना बनी के ताडर में मुतासरा शहरी मरातब अली का कहना था कि गुज़िश्ता साल भैंस चोरी की FIR नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ रजिस्टर्ड कराई, मगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी इंक्वायरी ना हो सकी। SHO मुजम्मल ने चोरी मुकम्मल पुश्तपनाही कर रखी है। मरातब का यह कहना था कि SHO ने कहा है कि हमने चोर पकड़ लिए हैं मगर रिकवरी नहीं हो सकी है। इसके बाद दोबारा नामालूम चोर मेरा टोका और खाद की बोरियां भी ले उड़े हैं। पुलिस ने फर्जी कार्रवाई की मगर मुल्ज़मान को पाबंद सलासल करने में नाकाम रही है। कौन साइलिन की दाद रसी करेगा? नाज़रीन, आपको बताएं कि पिंडी भटिया में निजी टीवी के सहाफ़ी को कवरेज करना महंगा पड़ गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर की फ़ोन कॉल पर धमकियां, इंतहाई नसेब अल्फाज का इस्तेमाल, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को आगाह करने के बावजूद कोई कार्रवाई ना हो सकी। हेड टीचर ने अपने अजीज़ टीचर के साथ प्राइवेट लोगों को स्कूल में बुलाकर दूसरे टीचर पर तशद्दुद किया, जिसकी इंक्वायरी CEO एजुकेशन के पास चल रही है। सहाफ़ी शाहिद खरल का कहना था कि मैं कवरेज के लिए गया तो बदतमीजी मेरे साथ की गई, धमकियां मुझे दी गई। सहाफ़ी बरादरी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से नोटिस लेने की अपील की है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि रतुडेरू के करीब 28 साल नौजवान बिजली के 11,000 वोल्टेज तार से करंट लगने के बायस हलाक हो गया। मतूफी गांव खैर मोहम्मद बरोही का रिहायशी था, जिसे इलाज के लिए तहसील हस्पताल रतुडेरू मुंतकिल किया गया था। बुरसा के मुताबिक रतुडेरू से वारिस नौमाची जाने वाले 11,000 वोल्टेज की तारें बिल्कुल नीचे आ गई थी। मुतादिद बार बार रतुडेरू इंतजामिया से शिकायत की है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया है। गवर्नर पंजाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सादिक पब्लिक स्कूल मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्कूल के 70वें यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सादिक पब्लिक स्कूल
सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामस की बसीरत और लगन अकाश है। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी इंसान दोस्त शख्सियत थे। ये इदारा अपनी शानदार रिवायात और ताबनाक माजी पर बजा तौर पर फख्र कर सकता है। तकरीब तकसीमी इनामात में 150 से ज़ायद तलबा और तालिबात में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। और यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकपतन में खंबे डोगरा के मकाम पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स मौका पर जा बहक हो गया। अल्फ्रीड एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। रेस्क्यू वालों का यह कहना है कि मरने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। आपको अपडेट करते चले पाकपतन से अफसोसनाक खबर है। खंबे डोगरा के मकाम पर ट्रेन की टक्कर से एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया है। अल्फ्रीड एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। रेस्क्यू वालों का यह कहना है कि मरने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक का मियाना का कजाफी स्टेडियम का दौरा। सीसीपीओ ने कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के मबैन खेले जाने वाले मैच के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सीनियर पुलिस अफसरान ने सीसीपीओ को सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कजाफी स्टेडियम मौजूद हूँ, जहाँ पर क्रिकेट मैच जोरों शोर से जारी है और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर जमा है। और इस वक्त सीसीपीओ लाहौर, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़िल्मी के मबैन खेले जाने वाले PSL 9 के दूसरे मैच की सिक्योरिटी इंतजाम का जो है वो जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। फिर बात की जाए सीनियर पुलिस अफसरान की, सीसीपीओ को सिक्योरिटी इंतजाम बारे जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई है। खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस का अवलीन फर्ज है, ये कहना था सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक में आना था। इसी तरह से सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए कजाफी स्टेडियम, मुकामी होटल और रूट्स की तरफ मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जबकि सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमों की पेट्रोलिंग भी मुसलसल जो है वो जारी है। सिक्योरिटी SOPs पर मनवन अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। जबकि जब मेरी बात हुई थी सीसीपीओ लाहौर के साथ मुलाकात के दौरान, तो उनका कहना था गफलत, लापरवाही किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि शहरियों से अपील भी करता हूं कि वो भी पुलिस के साथ भरपूर तावन करें। सीसीपीओ लाहौर इस वक्त DIG ऑपरेशन, SP सिटी, दीगर एसपीज हजरात के हमरा इस वक्त कजाफी स्टेडियम के गिरदोनवा में जो है वो सरकारी गाड़ियों में और आहिस्ता आहिस्ता जो पैदल की तरफ रास्ते जा रहे हैं, वहां पर शायकीन क्रिकेट के साथ गुफ्तगू भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी का जायजा भी लिया जा रहा है। सीसीपीओ लाहौर ने बड़ी सख्ती से कहा है कि लाहौर पुलिस सिक्योरिटी के हिसार को भरपूर जो है वो तेज रखेगी। इसके अलावा जो भी मैच देखने के लिए आएगा और उसको 10 से ज्यादा हिसार से गुजरकर टिकट लेकर जो है वो मैच देखने की इजाजत दी जाएगी और किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि DIG ऑपरेशंस का भी ये कहना था कि मैच की सिक्योरिटी हमारे लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम करना है और इसको भरपूर तरीके से जो है वो शहरियों के साथ पर प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ रहना, क्योंकि जो लोग शायकीन क्रिकेट वहां पर आते हैं वो पुलिस के साथ हाथ भी मिला रहे हैं और बाकायदा सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त फुल प्रूफ किए जा रहे हैं। जी, वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम। और आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। तहरीक इंसाफ के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। ज़राए का कहना है कि PTI के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी कामयाब हो चुके हैं। साहबजादा हामिद रजा को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। साहबजादा हामिद रजा बानी PTI के साथ मिलकर चलने का पहले ही ऐलान कर चुके थे।
CTO लाहौर अमारा अतहर का बेहतरीन ड्यूटी करने वालों के लिए बड़ा इनाम, मेहनत, ईमानदारी, जांफशानी और दिलजोई से ड्यूटी करने वालों को मोटरसाइकिलें अलॉट कर दी गई हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पहले फेज में 100 मोटरसाइकिलें ट्रैफिक वार्डन्स को दी जाएंगी, जबकि मजीद 374 मोटरसाइकिलें आइंदा हफ्ते ट्रैफिक वार्डन्स को दे दी जाएंगी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन्स मोटरसाइकिलों की देखभाल और मेंटेनेंस के जिम्मेदार होंगे और दौरान ड्यूटी बतौर पेट्रोलिंग ऑफिसर फराइज सर अंजाम देंगे। CTO लाहौर अमारा अतहर ने तमाम खराब मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को रिपेयर करवाने का भी हुक्म दे दिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।